जय जगन्नाथ फ्रेंड्स आज वीडियो आपण मानक स्वागत आशा करुँच आपण मैंने समस्ते भल थे। तो फ्रेंड्स आज आम ओडिशा इतिहास 30 टी एमसीक्यूज आलोचना करवा। आशा करुँच आज भिडटी आगामी समस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम हेल्पफुल रहिबो। तेणु वीडियो को स्किप न करी कंप्लीटली देखंतु एवं चैनल को जदि प्रथम थर विजिट करचंती चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु एवं यार पीडीएफ पाइबा जदि चाहूँगी तेज टेलीग्राम चैनल जॉइन हो जातु। डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे टेलीग्राम चैनल रो लिंक रही। तेबे चलतु आउ डेरी नक आज भिडटी को स्टार्ट करवा। देखंतु आज प्रथम प्रश्न ओडिशार गंग वंशर स्थापन किए करथिले? ऑप्शन ए रे देला अनंत वर्मन चड़गंग देव, ऑप्शन बी रे देला कपिलेन्द्र देव, ऑप्शन सी रे देला पुरुषोत्तम देव एवं ऑप्शन डी रे देला नरसिंह देव 1। तो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए अनंत वर्मन चड़गंग देव। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कोणार्क सूर्य मंदिर किए निर्माण करथिले? ऑप्शन ए कपिलेन्द्र देव, ऑप्शन बी नरसिंह देव 1, ऑप्शन सी चड़गंग देव, ऑप्शन डी प्रतापरुद्र देव। यार सठिक उत्तर हो नरसिंह देव 1। तापर जीवा चलंतु परवर्ती क्वेश्चन को ओडिशार प्राचीन नाम कौन थिला? ऑप्शन ए देला उत्कल, ऑप्शन बी रे देला मगध, ऑप्शन सी रे देला कोसल एवं ऑप्शन डी रे देला अंग। तो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए उत्कल। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कलिंग युद्ध केउ वर्ष रे होइतिला? यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी 261 बीसी रे। तापर जीवा चलंतु परवर्ती क्वेश्चन को केउ मौर्य सम्राट कलिंग युद्ध लढ़ीतिले? तो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी अशोक। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन हाथी गुंफा शिला लेख केउठारे अवस्थित? तो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी उदयगिरी। तापर जीवा चलंतु परवर्ती क्वेश्चन को हाथी गुंफा शिलालेख केउ राजांको सह संबंधित? ऑप्शन ए रे देला खारवेल, ऑप्शन बी रे देला अशोक, ऑप्शन सी रे देला कपिलेन्द्र देव एवं ऑप्शन डी रे देला जजाति केसरी। तो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए खारवेल। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन सूर्यवंशी गजपति वंशर स्थापक किए? ऑप्शन ए पुरुषोत्तम देव, ऑप्शन बी कपिलेन्द्र देव, ऑप्शन सी प्रतापरुद्र देव एवं ऑप्शन डी नरसिंह देव। तो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी कपिलेन्द्र देव। तापर जीवा चलंतु परवर्ती क्वेश्चन को धौली शांति स्तूप केउ नदी कूल रे अवस्थित? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी दया नदी, ऑप्शन सी ब्राह्मणी एवं ऑप्शन डी बैतरणी। तो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी दया नदी। तापर जीवा चलंतु परवर्ती क्वेश्चन को ओडिशार शेष हिंदू राजा किए थिले? ऑप्शन ए कपिलेन्द्र देव, ऑप्शन बी मुकुंद देव, ऑप्शन सी प्रतापरुद्र देव एवं ऑप्शन डी पुरुषोत्तम देव। तो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी मुकुंद देव। तापर जीवा चलंतु परवर्ती क्वेश्चन को ओडिशा केबे पृथक प्रदेश भावे गठित होइतिला? तो यार सठिक उत्तर हो 1 एप्रिल 1936 मसीह रे। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन उत्कल गौरव भावे किए परिचित? ऑप्शन ए रे देला मधुसूदन दास, ऑप्शन बी रे देला गोपबंधु दास, ऑप्शन सी रे देला फकीर मोहन सेनापति एवं ऑप्शन डी रे देला हरेकृष्ण महताब। तो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए मधुसूदन दास। तापर जीवा चलंतु परवर्ती क्वेश्चन को आधुनिक ओडिशार जनक किए? ऑप्शन ए मधुसूदन दास, ऑप्शन बी गोपबंधु दास, ऑप्शन सी कृपा सिंधु मिश्र एवं ऑप्शन डी नीलकंठ दास। तो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए मधुसूदन दास। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन 6 माण 8 गुंट किए रचना करथिले? ऑप्शन ए गंगाधर मेहर, ऑप्शन बी फकीर मोहन सेनापति, ऑप्शन बी राधानाथ राय एवं ऑप्शन डी मधुसूदन राव। तो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी फकीर मोहन सेनापति। तापर जीवा चलंतु परवर्ती क्वेश्चन को ओडिशार व्यासकवि किए? ऑप्शन ए सारला दास, ऑप्शन बी जगन्नाथ दास, ऑप्शन सी बलराम दास एवं ऑप्शन डी अच्युतानंद दास। तो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए सारला दास। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन सारला महाभारत किए लिखिथिले? ऑप्शन ए जगन्नाथ दास, ऑप्शन बी सारला दास, ऑप्शन सी उपेंद्र भंज एवं ऑप्शन डी बलराम दास। तो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी सारला दास। तापर जीवा चलंतु परवर्ती क्वेश्चन को भागवत को ओडिया रे किए अनुवाद करथिले? ऑप्शन ए जगन्नाथ दास, ऑप्शन बी सारला दास, ऑप्शन सी अच्युतानंद दास,
ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ବଳରାମ ଦାସ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ରାଜା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଲା ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଦେଲା ନରସିଂହ ଦେବ ୱାନ୍, ଅପସନ୍ ସିରେ ଦେଲା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଦେଲା ଯଜାତି କେଶରୀ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ, ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1817 ମସିହାରେ, ଅପସନ୍ ବି 1857 ମସିହାରେ, ଅପସନ୍ ସି 1803 ମସିହାରେ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି 1825 ମସିହାରେ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ 1817 ମସିହାରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ଅପସନ୍ ବି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଅପସନ୍ ସି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ, ଖାରବେଳଙ୍କ ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ତୋଷାଳୀ, ଅପସନ୍ ବି କଳିଙ୍ଗନଗର, ଅପସନ୍ ସି ପୁରୀ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି କଟକ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି କଳିଙ୍ଗନଗର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ବଂଶ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ସୋମବଂଶୀ, ଅପସନ୍ ବି ଗଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ସି ଗଜପତି ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଭୌମ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ସୋମବଂଶୀ। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ, କଟକ ସହର କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ, ଅପସନ୍ ବି ନୃପକେଶରୀ, ଅପସନ୍ ସି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ନୃପକେଶରୀ। ନୃପକେଶରୀ କଟକ ସହର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପୃଥକ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଦାବି କରିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଉତ୍କଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଅପସନ୍ ବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଅପସନ୍ ସି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କେଉଁ ବର୍ଷରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1903 ମସିହାରେ, ଅପସନ୍ ବି 1905 ମସିହାରେ, ଅପସନ୍ ସି 1910 ମସିହାରେ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି 1912 ମସିହାରେ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ 1903 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ ପାଇଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଅପସନ୍ ଏ ଧଉଳି, ଅପସନ୍ ବି କୋଣାର୍କ, ଅପସନ୍ ସି ପୁରୀ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଯାଜପୁର। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଧଉଳି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଉତ୍କଳମଣି କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଅପସନ୍ ବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଅପସନ୍ ସି ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ, ଗଙ୍ଗ ବଂଶ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ବଂଶ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ କରୁଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ସୋମବଂଶୀ, ଅପସନ୍ ବି ଗଜପତି ଏବଂ ଅପସନ୍ ସି ଭୌମକର ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ସୋମବଂଶୀ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ, ପୂର୍ବ ଗଙ୍ଗ ବଂଶର ଶେଷ ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏହାର PDF ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି।